ঋণের টাকা যথাসময়ে পরিশোধ না করায় জেলা প্রশাসনকে সাথে নিয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ দখল নিল বাড়ি। জলপাইগুড়ি শহরের রায়কতপাড়া সংলগ্ন গাঙ্গুলি মোড়ের ঘটনা। ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংক থেকে ওই বাড়ির মালিক সীতারাম আগরওয়াল প্রায় 1.5 কোটি টাকা ঋণ নেয়। 2012 সাল থেকে ওই টাকা পড়ে রয়েছে সীতারাম আগরওয়ালের কাছে। সুদ ও আসল মিলিয়ে বর্তমানে 3,90,00,000 টাকা হয়ে গেছে ওই ঋণের পরিমাণ। একাধিকবার নোটিশ দেওয়ার পরেও ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করায় সোমবার থানায় পুলিশকে সাথে নিয়ে ওই বাড়ির দখল নেয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। ওই বাড়িতে ভাড়ায় থাকা দোকানগুলিকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের আধিকারিক রামেশ্বর বর্মা জানান, ব্যাংকের ঋণের টাকা জমা দেননি সীতারাম বাবু। প্রায় 2.5 কোটি টাকার ঋণ নিয়েছেন তিনি। বর্তমানে তার ঋণের পরিমাণ 3,90,00,000 টাকা। আজ পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে সাথে নিয়ে ওনার বাড়িটি দখল নেওয়া হয়েছে। देखो, ये सीताराम अग्रवाल जी हैं। वैष्णवी इंटरप्राइजेज करके एक दुकान हुआ करता था, ठीक है। उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, बैंक का पब्लिक मनी होता है, पैसा जमा नहीं किया। हमने बहुत बार निवेदन किया, हाथ जोड़े, लेकिन पैसा नहीं दिया। कितना रुपया का मामला है? 2.5 करोड़। कितना का प्रॉपर्टी मिल रहा है आपको? मोटा प्रॉपर्टी हमने एक प्रॉपर्टी पहले बेच दिया है, अभी बकाया करीब 5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ के करीब है। 4.5 करोड़ का बकाया अभी भी काफ़ी है। प्रॉपर्टी पोजीशन ले लेंगे। मजिस्ट्रेट साहब आए हुए हैं, डीएम साहब ने इनको ये अपॉइंट किया है फिजिकल पोजीशन लेने के लिए। हम तो फिर साथ में खड़े हैं, ठीक है।